अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान पर इस वक़्त जो मुख्तलिफ़ अतराफ से इम्तिहान है, खुदा की ज़ात इसमें पाकिस्तानी कौम को हमेशा की तरह कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो भी ज़रूर किया करें। पन्नू में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने दहशतगर्दों से मुतल्लक आला सतही इजलास में शिरकत की है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आइंदा हिकमत अमली पर जो है वो गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के सरगने सहूलतकार अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें हिंदुस्तान की पुष्टपनाही हासिल है। इनका कहना था कि अफ़गानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया गया है, या तो वो खारजियों का साथ दें या पाकिस्तान के साथ खड़े हों। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अफ़गानिस्तान से ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कम से कम ईरान की तरफ से तो किसी किस्म की अब इस वक़्त जो है वो बिल्कुल आप सोचे भी नहीं, क्योंकि जो अभी हुआ है और ईरान अभी इस वक़्त किसी भी तरह से कम से कम इस तरफ तो सोच भी नहीं सकता है, या इस तरफ वो कोई सहूलतकारी या इस तरफ कोई वो इजाज़त ही अपनी सरज़मीन से नहीं दे सकता। तो बाकी रह जाता है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में जो अबूरी हुकूमत है, उनकी ज़ेर निगरानी ये सारा कुछ हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान से आने वाले अफ़राद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीन अफ़गान बाशिंदों का इनख़ला भी नागरेज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतबाह किया है कि जो भी गैर मुल्की अनासर या भारत की प्रॉक्सियों की सहूलतकारी करेगा, वो उन्हीं का आला कार है और इसे इसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे शामिल हैं, जो अफ़गानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों का जल्द इनख़ला जो है वो इंतहाई अहम मामला है। रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा पर भी वाज़िया पॉलिसी कर दी है कि वफाक दफ़ाई और खारजा अमूर मुकम्मल तौर पर जो है वो वफाक का मैंडेट है। फैसला हो चुका है। फोर्सेस की शहादत की ज़िम्मेदारी जो है अफ़गानी पाकिस्तान किसी सूरत नहीं रोक सकते, उन्हें अफ़गानिस्तान जाना ही होगा। ये भी वाज़िया कर दिया कि जो भी गैर मुल्की अनासर या भारत की प्रॉक्सिस की सहूलतकारी करेगा, वो इन्हीं का आला-कार रहेगा और इसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। उन्होंने पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, रियासत और फ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये पैगाम उसी सियासी माफिया के लिए जो दहशतगर्दों की हमायत करते हैं और रियासत को ब्लैकमेल करते हैं। ये पता है सारों को कि तालिबान किसे कहा जाता है और आज भी तालिबानों के साथ कौन खड़ा है। बन्नू में दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाकिस्तान के 12 बहादुर सपूतों ने जान का नजराना पेश किया है, और आज पहले दिन नहीं हुआ। हर दिन गुजरे दिन के साथ जो है हमारे जवान जो हैं अपने वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। सिविल मिलिट्री क़यादत वहाँ मौजूद थी, लेकिन सूबे का वज़ीर आला जनाज़ा तक पढ़ने नहीं आया। बल्कि जनाज़ा जो है वो वज़ीर आला के साथ उनका कोई नुमाइंदा केपीके की हुकूमत का कोई भी एहलकार वहाँ पर नहीं पहुँचा। क्योंकि इसको इमरान खान नियाज़ी दहशतगर्द इन चीफ ने मना कर रखा है कि फितना अल ख़वारिज के खिलाफ कोई लफ़्ज़ अपनी ज़ुबान से ना निकालना और किसी भी जगह पे उनके खिलाफ ना जाना, और यहाँ पे जवानों के जनाजे में शिरकत करना है, और वो भी ज़ाहिर है तालिबान के खिलाफ समझा जाता है। दुख की बात यह है कि सूबे में रोज़ाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने शहदा के जनाजे में शिरकत या ज़ख्मियों की इयादत तक गवारा नहीं की। ये बेहसी और गैर ज़िम्मेदाराना दरअसल दहशतगर्दों के बिलवास्ता सहूलतकार हैं। यही वजह है कि सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों अफ़गानियों के सहूलतकार हैं और इनके सबसे बड़े हमदर्द हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को वापस वही लेकर आया है जिसे तालिबान खान कहा जाता था, जो इनके दफ्तर खोलना चाहता है, जिसने इनको वापस लाकर बसाया है। वही इमरान खान नियाज़ी दहशतगर्द इन चीफ जो है, इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना हो, और जो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन ना हो। जो अफ़गान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा हमायती बना हुआ है, लेकिन अब बड़े सर जोड़कर बैठ गए हैं। फैसले हतमी जो है वो उठने हैं, वो फैसले होने हैं। अवाम को सब नज़र आ रहा है कि कौन दहशतगर्दों का सहूलतकार है। मज़ीद दहशतगर्दी जो है वो नहीं चल सकती, क्योंकि अगर मज़ीद दहशतगर्दी चली, देखें पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक़्त अपने पॉज़िटिव इमेज के साथ दुनिया देख रही है।
پاکستان پہلے دیکھیں ہندوستان کے خلاف یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ کامیاب جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا یا اس کو کامیابی مل جاتی تھی کہ وہ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگایا کرتا تھا، لیکن پاکستان کی بہترین جو سفارتکاری ہے اس کی وجہ سے اس وقت ہندوستان بھی دنیا بھر میں دہشت گرد بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک تو اپنے ملک کے اندر دہشت گردی جو کرتا ہے اقلیتوں کے خلاف، اور دوسرا وہ جو انہوں نے پچھلے دنوں ڈرامہ کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے 10 مئی کی جنگ لگائی تھی، وہ بھی دنیا دیکھ چکی ہے کہ ہندوستان خود ڈرامہ کر کے پاکستان پہ لگا رہا ہے، اور پاکستان نے جس طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور آج بھی پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ پاکستان آج بھی نیبر ملک ہے جو افغانستان ہے، اور اگر کل کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس طرح پھر اگر کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن افغانستان کے اندر پاکستان کی فوج کو کرنے پڑے تو اس وقت پھر پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ پاکستان دنیا بھر میں وہ چہرے دکھا رہا ہے جن چہروں کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اعلان کیا ہے۔ ان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیلاب زدہ علاقوں کے صارفین سے اگست 2025 کے بجلی کے بل فوری طور پر وصول نہیں کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں کے صارفین کے بل آئندہ پیکج میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ جو لوگ یہ بل پہلے ہی ادا کر چکے ہیں انہیں اگلے ماہ ریلیف ملے گا۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی کے بلوں میں تفصیلی پیکج کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب سیلاب نے ملک بھر میں لوگوں کو بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ متاثرین کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے۔ بجلی کے بل مؤخر ہونے کا اقدام فوری ریلیف تو فراہم کرتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت طویل المدتی ریلیف فراہم کر سکے گی یا نہیں، یا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایسا کر سکے گی کہ نہیں، لیکن یہ آنے والے دنوں میں جواب ملے گا۔ پاکستان کے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں سیلاب سے کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مکانات بہہ گئے ہیں، روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے میں بجلی کے بل معاف یا مؤخر کرنا متاثرین کی مالی دباؤ کو کم ضرور کرے گا، لیکن مکمل بحالی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو بڑے پیمانے پر عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک متاثرین گھروں کو واپس نہیں جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بڑا مثبت عمل ہے۔ اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مرکز میں بیٹھ کر پورے پاکستان میں، جس میں خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سندھ میں کوئی ایسا پریشر بنے، کیونکہ یہ اس وقت جو سیلاب ہے، اس وقت جو پانی ہے وہ مظفر گڑھ کے سامنے پنج ند کے مقام پر، جہاں پر 5 دریا آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے اگر انڈس جو دریا ہے سندھ بنتا ہے، تو یہاں پر ایک ایک دریا جو اتنی تباہی لے کے جا رہا ہے، جب وہ سندھ میں انٹر ہوگا تو اس وقت حالات سندھ میں کیا ہوں گے، یہ ابھی سے ایک پریشانی کا سبب ہے، پریشانی کا باعث ہے، جس کو وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم دیکھ رہی ہیں۔ کے پی کے میں جو پچھلے دنوں میں سیلاب تھا، یا خدا نہ کرے دوبارہ کوئی ایسا کام ہو، اور پھر ہندوستان کا بھی تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان نے کتنا پانی اکٹھا کر رکھا ہے، ہندوستان کب پانی چھوڑے گا، کہ پاکستان مطلب جیسے ہی دیکھیں نا کہ علی پور ایک تحصیل ہے جو ضلع مظفر گڑھ کی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ یہ بہت افواہیں قسم کی بھی آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اس کو فلاں جگہ سے ایسے نہیں کیا گیا تو فلاں جگہ سے بند نہیں توڑا گیا۔ دیکھیں پانی کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پنجاب حکومت کا اگر کام دیکھیں یا مریم نواز کو دیکھیں تو مریم نواز جو ہے وہ آج بھی مختلف کیمپوں میں گئی ہیں، مختلف کیمپوں میں جا کے لوگوں سے بات کی ہے۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ اعلان کری تھی کہ میرے بہن، اگر آپ نے مجھے اپنی بہن مانا ہے، مجھے اپنی ماں مانا ہے تو مجھ پہ یقین رکھیں، میں آپ لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں، جو آپ کے مالی نقصانات ہوئے ہیں، حکومت پوری کوشش کرے گی اس میں آپ کو اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ دیکھیں لوگوں کے گھر، یہاں پہ ایک گھر بنانا ہو تو وہ ایک جو ہے بہت بڑا مشق ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو پورے پورے گاؤں جو ہیں وہ شاید کچھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کچھ کے آدھے رہ گئے ہیں، اور کچھ کے، اور دیکھیں جنوبی پنجاب میں ابھی تک بھی جو وہ کچے مکانوں والا اور کچی بستیوں والا، اور یہ وہ ابھی تک بھی تھا۔ ہمارے پنجاب والی سائڈ پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تگڑا کام ہو گیا ہے، کالونیاں، سوسائٹیاں اور یہ وہ، لیکن ابھی تک جنوبی پنجاب کے وہ جو مظفر گڑھ ہے انتہائی، اب دیکھیں نا مظفر گڑھ میں اچھا کھانا کھانا ہو تو آپ کو ملتان آنا پڑتا ہے، مظفر گڑھ میں ہاسپٹل میں جانا اچھے میں آنا تو آپ کو ملتان آنا پڑتا ہے، ہر وہ کام جو آپ کو ذرا تھوڑا سا بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ملتان آنا پڑے گا، کہ مظفر گڑھ شہر جو ہے اور اس کی جو تحصیلیں ہیں وہ کافی زیادہ بیکورڈ ہیں۔ تو پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ان کے لیے سب کچھ کرے گی۔ مریم نواز جو ہیں وہ آج بھی بچوں کے ساتھ، وہ ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی کہ ایک چھوٹا بچے کو، وہ بچوں کو کچھ دے رہی تھی کپڑے وغیرہ، تو بچے نے کہا جی میرا چھوٹا بھرا بھی وتے تھے، مریم نے کہا میں سن لیا، کتھے وے تیرا بھرا، یہ تیرے نکے بھرا دا حصہ ہے۔
तो वो बच्चों के साथ मरियम नवाज़ जो हैं वो मैं क्योंकि वो ज़ाहिर है अपने बच्चों के साथ बड़ी काइंड हैं, अपने बच्चों के साथ उनका अगर रवैया या मोहब्बत वाला है, तो ज़ाहिर है फिर वो जो दूसरों के बच्चे हैं, वो तो उनको वैसे ही माँ कहते हैं। तो ये मरियम नवाज़ की एक पॉज़िटिव चीज़ कि जब वो बच्चों के पास जाती हैं और बच्चों के पास उनके उनको बच्चों के पास जब जाती हैं, तो उनके अंदर की जो माँ है ना, वो खुद ब खुद खुल के सामने आ जाती है। इस वक़्त पाकिस्तान नेवी की बोट्स भी हमने देखा है कि अलीपुर में हमें सरगर्म नज़र आई हैं। मतलब कि आर्मी जो है वो भी जो सिविल फ़ौज है, सिविल फ़ौज में आपको पता है बहुत सारे जो अदारे हैं इसमें शामिल हैं, उनके साथ इस वक़्त फुल एक्टिव है। इस वक़्त वो हर जगह पे नज़र आ रही है और नज़र आने का मतलब कि वो काम कर रही है। देखिए लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है और ये क्योंकि पानी जब बहुत ज़्यादा होगा तो तबाही तो होनी है बहुत ज़्यादा, तो इसमें हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है, बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि हुकूमत हर जगह पे नहीं पहुँच रही। देखिए हर जगह पे हुकूमत कभी भी नहीं पहुँच सकती, लेकिन जहाँ पे पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रही है। फिर वो जो प्राइवेट हैसियत में लोग मदद के लिए पहुँचे हुए हैं, वो भी इस वक़्त एक बहुत बड़ी एक नेकी है जो वो कर रहे हैं और उसका सिला डेफ़िनेट खुदा की ज़ात उन लोगों को ज़रूर देगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार करें। अली मीन गंडापुर साहब और उनकी टीम के लोग जो केपीके में शहीद हुए जवानों के जनाज़े में क्यों नहीं जाते? इस बात का जवाब ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।